Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Bahasa Inggris. Oke, ini buat persiapan kalian juga ya, buat ujian SNBT nanti yang akan dilaksanakan. Kalau gelombang pertamanya itu tanggal 8 sampai 14 Mei, gelombang keduanya itu 22 Mei sampai 28 Mei. Oke, semangat buat kalian. Semoga kita sama-sama berhasil nanti. Oke. Di sini ada sebuah teks. Teksnya itu ya panjang, guys. Tapi kalau kita temanya di sini membahas soal, marilah kita baca dulu teksnya. Oke. 3 months ago, Marisa Castro left Honduras. Today, she is in the United States and she has a job. Castro works behind the counter at McDonald's. Speed is an important part of our work life. Fast food counter workers are expected to serve customers in less than a minute. At McDonald's, they say, work fast or you penalized. Okay, are McDonald's workers lucky to have jobs, or are they being exploited? The answer depends on who you talk to. McDonald's does many good things. For example, no other company hires more young people than McDonald's. More than half of its workers are under 20 years old. McDonald's also has good record of being minority workers. 13% of its workers are black. This is better than any other U.S. company. But the Burger House has its critics as well. They pay bothered Edward Rodriguez. He works for nearly a year at Los Angeles McDonald's. During that time, he got only 1 10-cent rise. I used to joke that working for McDonald's is the closest things to slave labor in the U.S. today. She says, today most McDonald's pay about $5 an hour. They hire new workers constantly. The restaurant has no other choice because 70% of its workers quit off or are fired every year. Wow. But McDonald's also gets its share of praise. Its best workers move up quickly. Just talk to 17 years old Amir Abdul Razak of Harlem, New York State. They call me young creative around my blog, he says. Whereas can I got at my age and be in charge of this many people? He sees the job as the first steps in his career. However, most McDonald's member never make it to manager because the job pressure is so intense and the reward so few. As one worker put it, they expect a lot and they don't pay you much. Oke teman-teman. Nah sebenarnya nih kalian itu gak perlu membaca semua isi teksnya. Kenapa? Karena nantinya kalau di ujian itu pasti ada waktunya dong. Maka tips dari aku kalau kalian mau ngerjain soal seperti ini, maka kalian jangan langsung fokus ke soal reading comprehensionnya dulu, tapi langsung fokus ke soalnya. Kayak gini nih. Soal yang pertama, what should young people who start working at McDonald's expect? Apa yang seharusnya anak muda yang memulai kerjanya itu di McDonald's, apa yang akan mereka ekspektasikan, apa yang mereka akan kira-kirakan seperti itu. Nah, maka kalau kalian udah punya pertanyaan seperti itu, dilihat aja di teksnya. Kata kuncinya apa? Young people expect. Jadi yang people ekspektasikan itu apa di pekerja di McDonald's? Kita lihat pilihannya. Yang A, to get a good salary rise every year, untuk mendapatkan pencapaian gaji yang bagus setiap tahun. Enggak juga ya. Kenapa? Karena di sini di paragraf terakhir nih, di kalimat terakhir, they expect a lot and they don't pay you much. Ekspektasinya itu banyak, itu gajinya itu banyak. Tapi sedangkan mereka itu membayarnya itu apa istilahnya sedikit gitu. Lihat aja nih, ada kata-kata today most McDonald's pay about $5 an hour. Cuma $5 per jamnya aja. Jadi istilahnya gajinya itu gak tinggi, guys. Oke. Kita lanjut ke yang B. To serve customers in a relaxed way. Untuk melayani customers di jalan yang santai gitu. Enggak juga ya. Kenapa? Karena yang namanya pekerja muda kerjaannya itu di dalam toko, bukan melayani, ya bukan seperti itu gitu istilahnya. Yang C, to have a good start in making a career.
Enggak juga. Nah, jadi yang ada ini to be paid a relatively low salary. Kenapa? Untuk dibayar dengan secara relativitas gajinya itu sedikit gitu, rendah. Nah, di sini ada kata kuncinya, guys. Ini nih kata kuncinya nih. Di ini di paragraf terakhir lagi nih. Most McDonald's crew member never make it to manager because the job pressure is so intense and the reward so few. Lihat, karena tekanan kerjanya itu tinggi, intensitasnya itu tinggi banget, sedangkan rewardnya itu sedikit, so few. A few itu sedikit, guys. Jadi gajinya itu sedikit gitu. Jadi ekspektasinya itu mereka itu harus berekspektasi bahwa nanti gajinya itu sedikit. Itu kenapa McDonald's itu bagus buat anak muda, biar karena McDonald's itu menerima pekerjanya itu yang muda atau yang minority, kalau orang black, orang hitam gitu istilahnya. Jadi start working at McDonald's itu is very good. Tapi kalian itu harus ekspektasinya itu harus rendah, low salary. Oke, jadi pilihannya itu yang D ya. Yang kedua nih, kita bahas cepat aja. Who are referred to as minority workers? Siapa nih yang disimpulkan sebagai minority workers? Ya, kita tahu ya, di setiap negara nih pekerja minoritasnya itu pasti black people and immigrants. Jadi orang-orang hitam dan para imigran ini, bukan all American citizen, bukan unskilled workers, bukan uneducated workers atau young sisters. Oke. Yang ketiga, which of the following statement is not true according to text? Oke. Jadi di bawah ini yang tidak benar sesuai teksnya itu apa gitu. Jadi yang A, McDonald's is better than any other US company. Enggak ya. Dalam segi penerimaan karyawan kulit hitamnya iya, tapi tidak dengan kesejahteraan karyawannya. Kenapa? Mereka itu pekerjaannya itu tinggi, intensitasnya tinggi, sedangkan mereka itu si McDonald's ini menggajinya cuma low salary gitu, low banget. Jadi istilahnya gak sejahtera juga pekerjanya. Ya, jadi yang A pilihannya. Not true ya, istilahnya gak benar di teksnya itu. Oke. Yang nomor 4, we can infer that one of the most important factors in hiring employees in McDonald's is, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu poin terpenting dalam penerimaan karyawan di McDonald's ini apa? Berdasarkan umur, teman-teman. Jadi pilihannya itu yang D. Kenapa? Kita lihat di sini pada paragraf ke berapa ini? Paragraf ketiga ya. McDonald's does many good things. For example, the other company hires more young people di sini. Tidak ada nih yang lain, apa istilahnya? Perusahaan yang lain, toko yang lain itu tidak menerima young people itu banyak gitu daripada McDonald's. More than half of its workers are under 20 years old. Nah, jadi lebih dari setengahnya dari pekerjanya itu di bawah 20 tahun. Jadi one of the most important factors in hiring employees at McDonald's is age. Oke. Soal yang terakhir, we may conclude that the text, kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut, nah di sini pilihannya yang benar yaitu examines the employment situation at McDonald's, situasi pekerjaan di McDonald's. Kita lihat saja pilihan yang lain. Merely critics employees working for McDonald's. Ini bermaksud tentang kritikan-kritikan si karyawan yang bekerja di McDonald's. Enggak juga, karena isinya tadi istilahnya bukan diawali dengan kritikan, atau di tengahnya ada kritikan, di akhirnya ada kritikan. Yang B is taken from a chapter of book on marketing. Oh no. Yang D ini serve as permission to attract employees. Enggak juga. Yang E describes why McDonald's become so popular among youngsters. Gak ada kata-kata seperti itu, atau gak ada kata-kata yang bertujuan bermaksud seperti itu. Maka pilihan yang benar adalah examines the employment situation at McDonald's. Oke teman-teman, jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan. This is a social media, not a real. Oke. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.